بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلاب، امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ مئی مہینے کی 15 تاریخ 2020 اور آج کا ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کا اپنا استاد ضمیر احمد اعوان، ٹیچر گورنمنٹ مڈل اسکول مقدم محلہ دردپورہ، آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے 8ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو کے جس اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے خاک وطن۔ پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب جس کا نام ہے بہارستان اردو صفحہ نمبر 55 پر یعنی 55 پر کھولیں گے اور میرے ساتھ بآواز بلند یہ جو نظم ہے خاک وطن جس کے لکھنے والے جانثار اختر ہیں میرے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم سب سے پہلے اس نظم جو ہے خاک وطن، اس کے پہلے 8 اشعار جو ہیں بآواز بلند پڑھتے ہیں اور آپ ہی میرے ساتھ ان کو بآواز بلند پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہر شعر کی تشریح، ہر شعر کا معنی اور ماحصل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے شعر میں جانثار اختر جو ہیں یعنی کہ اس پوری نظم جو ہے یہ جانثار اختر کی لکھی ہوئی ہے خاک وطن، اور اس نظم میں شاعر وطن کی ہر ایک چیز سے، چھوٹی بڑی چیز سے اپنی والہانہ محبت، عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس نظم کو بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ شاعر جانثار اختر کہتے ہیں اس نظم کے پہلے مصرعے میں اور پہلے شعر میں: محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں، ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، گنے برگدوں کی گنی چھاؤں سے، ہمیں پیار اپنی عمارات سے، ہمیں پیار اپنی روایات سے، سلامت رہیں اپنے دشت و دمن، رہے گنگناتا ہمارا گگن، نگاہیں ہمارا کی اونچی رہیں، سدا چاند تاروں کو چھوتی رہیں، چمکتا دمکتا رہے شیشناک، رہے وادیوں میں چناروں کی آگ، لٹاتی رہے اپنے نینوں کا مد، یہ صبح بنارس یہ شام اودھ۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم اس نظم خاک وطن کے ہر ایک شعر کا معنی جو ہے، تشریح جو ہے، ماحصل جو ہے اس سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں جانثار اختر کہتے ہیں محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو خاک ہے، خاک کا معنی ہوتا ہے مٹی، اور وطن کا معنی جو ہے دیش اور اسی طرح ہے چمن، چمن کا معنی ہوتا ہے باغ۔ یہ جو کچھ الفاظ ہیں میں نے خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ خط کشیدہ کا مطلب ہوتا ہے انڈر لائن، یعنی کہ ان کے نیچے لائن ڈالی ہوئی ہے، تو آپ ان کو اچھی طرح ان کا معنی سے آگاہی حاصل کریں گے۔ محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں۔ شاعر جانثار اختر اس نظم میں کہتے ہیں، اس نظم کے پہلے شعر میں کہتے ہیں اپنا وطن جو ہے اس سے اپنی محبت اور لگاؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا وطن جو ہے ہمارے لیے خوبصورت چمن اور باغ کی طرح ہے اور ہم اس سے بے حد پیار محبت کرتے ہیں، یعنی اپنے دیش سے، اپنے وطن سے بے حد پیار محبت کرتے ہیں۔ تو دوسری شعر میں کہتے ہیں ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار۔ شہر کو صرف خاک وطن جو ہے یا جو
बाग हैं उसी से प्यार नहीं, बल्कि शायर कहता है कि मुझे अपने देश की सुबह से भी और शाम जो है उससे भी प्यार है। हम उससे भी प्यार करते हैं, और न सिर्फ सुबह और शाम से प्यार करते हैं, बल्कि मेरे वतन जो है, मेरा वतन, इसके हर एक, इसमें जो भी शहर मौजूद हैं, हर एक शहर से मैं प्यार करता हूँ, उस शहर के नामों से भी प्यार करता हूँ। हमें प्यार अपने हर एक गाँव से, घने बरगदों की घनी छाँव से। शायर कहता है कि हमें अपने वतन के हर गांव और उनमें उगने वाले सरसब्ज बरगद के जो पेड़ हैं उनसे भी प्यार है। और ये जो पेड़ जो हैं जो घनी छाँव देते हैं, है ना, इससे भी हमें लगाव और प्यार मोहब्बत है। ये लफ्ज़ जो है बरगद का माना है एक बड़ा सायादार दरख्त, और छाँव जो होता है इसका मतलब होता है साया। यानी कि हमें अपने देश जो है, अपना वतन जो है, उसके हर एक गांव से प्यार मोहब्बत है। और इसके अलावा इस देश में जो घने बरगद के पेड़ हैं, जो घने सरसब्ज बरगद के पेड़ हैं जो घनी छाँव देते हैं, हम उनसे भी प्यार और मोहब्बत करते हैं। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायात से। इमारत की जमा है बिल्डिंग वगैरह, और रिवायत की जमा है, यानी कि रिवायत का माना होता है सरगुज़श्त, हकायत। तो प्यारे बच्चों, इसमें शायर कहते हैं कि हमें अपने वतन की इमारतें जो हैं उनसे भी प्यार है और रिवायतों से भी प्यार है। यानी हम तारीख़ साज़ इमारतें, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं उनसे भी प्यार करते हैं। जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, और दीगर आलीशान मस्जिदें हैं और मंदिर हैं, हम उनसे भी अकीदत और प्यार मोहब्बत रखते हैं। सलामत रहें अपने दश्त व दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। दश्त व दमन इसका मतलब हुआ जंगल बियाबां, और गगन जो है ये हिंदी लफ्ज़ है, इसका माना हो गया आसमान। शायर कहते हैं कि सलामत रहें अपने दश्त व दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। शायर अपने वतन की सलामती के बारे में दुआ करते हैं कि ये वतन जो है हमेशा कायम व दायम रहे और आसमान खुशी से गुनगुनाता रहे, यानी गरज चमक के साथ साथ इसमें हमेशा बारिशें बरसाता रहे, ताकि वतन की सरजमीन जो है हमेशा सरसब्ज और शादाब रहे। फिर उसके बाद एक और शेर है, निगाहें हमाला की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें। निगाह का मतलब होता है नज़र, है ना। निगाह हमाला एक पहाड़ है, यानी कि अपना पहाड़ जो है उसकी ऊंचाई और उसकी अहमियत को बयान करते हुए शायर कहते हैं, शायर दुआ करता है कि मुल्क के शमाल में जो आली शान और बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ वाक़ा है, और जो कदीम ज़माने से हमारे मुल्क की हिफाज़त का काम अंजाम देता आ रहा है। इसकी जो खूबसूरती है ना, इसकी जो खूबसूरती है और इसकी जो बुलंदी है, इसकी सितारों की जैसी बुलंदी और शान जो है हमेशा कायम व दायम रहे। फिर उसके बाद है चमकता दमकता का माना भी है चमकना, है ना। दमकना का माना भी है चमकना, ये झलकना। चमकता दमकता रहे शीशनाग। शायर कहता है, ये जो दुआ करता है कि शीशनाग चश्मा जो है, इसकी चमक जो है, इसकी पानी की जो मिठास है, ये हमेशा कायम रहे, और वतन की वादियों के चिनार अपने सुर्ख पत्तों से वादी के हुस्न को हमेशा दुबाला करते रहें। फिर उसके बाद लुटाती रहें अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस ये शाम अवध। शायर इस शेर में दुआ करते हैं कि बनारस की दिलकश सुबह और अवध की हुसीन शामें जो हैं अपनी आँखों से शराब जो है लुटाती रहें, यानी कि इसकी दिलकशी और रेनाई जो है हमेशा बाकी रहे, हमेशा कायम रहे। तो प्यारे बच्चों, आज की हम इस नज़म खाक वतन के जो हमने पहले 8 शेर हैं, अशार हैं, वो हमने पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े। इनके कुछ मुश्किल अल्फाज जो हैं, जो मैंने खत कशीदा किए हैं, उनका भी माना मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का सबक जो है, आज की ये जो नज़म खाक वतन है, आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। प्यारे बच्चों, हम इसी नज़म का जो दूसरा हिस्सा है, जो बाकी अशार हैं, वो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।